हॉकरों को सड़क पर बैठना पड़ा। राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार से बुलडोजर चला रही है। इस शिकायत को उठाकर सीपीआईएम सड़क पर आ गए। गुरुवार दोपहर को दुर्गापुर के गांधी मोड़ से आसनसोल दुर्गापुर विकास बोर्ड और नगर निगम तक विरोध मार्च निकाला गया। उन्होंने 2 सरकारी कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व सीपीआईएम के पूर्व विधायक भजन चक्रवर्ती और संतोष देवराय ने किया। पुनर्वास की मांग को लेकर इस विरोध मार्च में सैकड़ों फेरीवालों ने हिस्सा लिया। पूर्व विधायक भजन चक्रवर्ती ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार का काम 2014 के कानून के मुताबिक फेरीवालों से निपटना है, लेकिन वह काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। कोलकाता नगर निगम चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि फेरीवालों से निपटेंगे, उनकी पहचान की जाए और पहचान पत्र दिए जाए, जगह आवंटित की जाए और समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन फेरीवालों को अमानवीय तरीके से हटाया जा रहा है। फेरीवालों के साथ खड़ा होना होगा। इसी मांग को लेकर उन्होंने विरोध किया। আমাদের বিক্ষোভ কর্মসূচির কারণ হচ্ছে যে পদ্ধতিতে স্ট্রিট ভেন্ডারদের রাস্তার প্রতিপার্শ্বিত ব্যবসায়ীদের যেভাবে উৎখাত করা হচ্ছে এটা অত্যন্ত অমানবিক ব্যাপার। রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার তাদের দায়িত্ব হচ্ছে 2014 সালের স্ট্রিট ভেন্ডার আইন মোতাবেক এই ভেন্ডারদের নিয়ে আরবান এলাকাতে মিউনিসিপ্যালিটি এলাকাতে কাজকর্ম পরিচালনা করা। তারা সেই কাজকর্ম আজও শুরু করেননি। 2014 সালের আইনের পরে 2018 পরে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনের আগে বলেছিলেন যে স্ট্রিট ভেন্ডারদের নিয়ে তিনি যা যা করবেন, যে ভেন্ডারদের আইডেন্টিটি দেওয়া, তাদের ব্যাংকের সাথে লিঙ্কেজ করা, তাদের ব্যবসার জায়গা ঠিক করে দেওয়া, কোনো জায়গাতে যদি সমস্যা হয় আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে যাতায়াতের স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রেখে তারা যাতে ব্যবসা করতে পারে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।